हाँ दे दियो मणिमा दे दियो एतर वक्ते कुआडे आसिल मणिमा सेवा करियो आइले ईश्वर देई गले बर आन सेवा छाड़ी शिव काली को सेवा कर शिव काली को सेवा कले फल लबे खंडिया काम दाम हुए अंध चक्षुदान पाए कंदा फल दान पाए छोटा अंग दान पाए किला काठ कंचा हुए सुना धान गजा हुए गजा मुगा गजा हुए या मन कष्ट थाए पछरे दंड पाए ए दंड को दंड ए दंड ए दंड ए दंड ए दंड मणिमा आदा सब बुंडे मार मणिमा सेवा करियो मणिमा सेवा करियो तुम जो सेवा करछ मणिमार मणिमार किछि हेले मन पाउनी नाही ए बलिया राब मणिमा स्नान को जिबे की गाधे जाउ नंदी नाही रे स्नान जोटा गाधे सेटा सुने संग भाई हळदी बट्टा आला तेल टिके पेढिया पडियो तेल पेढिया पडियो एला हल्दी सिना एंटनिया हल्दी न गले मणिमार दिए जट पड़ तेल बढ़िया बढ़िया ब्रांड अच्छे अरे नाई नाई से तेल लगेले से जो से बाल सब जट पड़ जिवो तार सब जगह निजे बने पड़ियो सिन मते कहि दो ना फास्ट तार सब जिनस अच्छी जान लो राशि जोगाड़ी ठीक कर मु घणा बसौजी बस बस अरे मु राशि पकईदेली शुणे ए मास ए वर्षर ए बलद नुआ बलद नुआ बलद नाई नाई बलद रखुची गिरी आउ ये जो तमे पळेले बिका भंगा करने का छिने दो तो छिने दोती आ मेरु बासी रखिया पड़ती राब के काम करियो कोन हां ठीक अछि जान लो ए देखि जाई बला बली करी तो पानी खाई पूरा हमर मत यो खाई बी की रहि जंदी की हां ठीक अछि हां फिर देखि जाई बुले हां हां बुला तो भाई मु तो आरस भल भल जगह आंदिल त मन छ बिका काई एकन सेकंड हो जो बळ चालिया करी पडबू 1600 होबो आ बल त जुआली खसई रहला मु किछ करिन तांको एटा नाही गे एटा मोटा नांजियाटा हां खाई दोजी डंगे हबो अंटटा खाली रहि जाउ हां आ ताको बाइटा नगेल तो फड़क ना तो छाडी देला तो छाडियो नी कहू छी नुवा बळ हां हां देखो 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 अरे कौन है लिनिया पिला ता अमंगलिया काम कौन करती रे कारीगर जो भोजी रांधि ताके आगे टेस्ट कर दिन ना खाली मन इच्छा दे दो जंदी ताके टेस्ट कर ताके ऊपर काम कर लाग भाई किछ नहीं है आ कौन है जी नहीं गोवा अरे पानी हलिया सब जाको
हाल फळ की रचित ना आउ करे हां पेड़ा सिना हेला फिल्टर करियनी ओ फिल्टर करिया हां पड़ियो हां गली कर दे जीबू गली गली एक खतरे पानी काट देली आउ एइटा बांगार रसिना की गली गिरी पळौ जे हां एइटा ये बोपा निहा घंटाटा आ सिमिति आहा सिमिति देइतिला से बोल दे जानलु अरे बा मणिमा दे ए सुपुत्रे यथा कोडे आसिलो मणिमा सेवा करियो मणिमा सेवा करियो आहा ଭଲ ରୂପେ କରିବ हां ଆଇଲେ ଈଶ୍ୱର यथा ଦେଇ ଗଲେ ବର यथा ଆନ ସେବା ଛାଡ଼ି यथा ଶିବ କାଳୀଙ୍କୁ ସେବା କର यथा ଶିବ କାଳୀଙ୍କୁ ସେବା କଲେ यथा ବିଫଳ ଲବେ यथा ଖଣ୍ଡିଆ କାମ ଦାମ ହୁଏ यथा ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ପାଏ यथा କାନ୍ଦ ଫଳ ଦାନ ପାଏ यथा ଛୋଟା ଅଙ୍ଗ ଦାନ ପାଏ यथा ଶୁଖିଲା କାଠ କଞ୍ଚା ହୁଏ यथा ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହୁଏ यथा ଭଜା ମୁଗ ଗଜା ହୁଏ यथा ମନରେ କଷ୍ଟ ଯାଏ यथा ସେରେ ଦଣ୍ଡ ପାଏ यथा ଏ ଦଣ୍ଡ ନା କୋ ଦଣ୍ଡ এই দণ্ড এই ଦଣ୍ଡ এই দণ্ড এই ଦଣ୍ଡ এই দণ্ড ଆଦା ସବୁ ଉଠିବନି ଆମର ସୁପୁତ୍ରେ ଯଥା କୁଆଡେ ଆସିଲ ମଣିମା ସେବା କରିବ ମଣିମା ତମେ ସେ ସେବା କରୁଛ ଆହା ମଣିମାର କିଛି ହେଲେ ମନ ପାଉନି ଆହା ଏ ବଳିଆ ଓ ଆରେ ହବ ହଁ ଆରେ ହଳଦୀ ବଟା ହେଲା ଆହା ତେଲ ପେଡା ହେଲା ହଁ ଲେ ସିଏ ଆସିଲେ କଣ ପିନ୍ଧିବେ ରେ ଖାଇବାରେ ହଁ ଏଇଟା ଲେହେଙ୍ଗା ଲେହେଙ୍ଗା ଏ ବଢିଆ ଜିନିଷ ସେ ଯାକ ହେ ଆରେ ସିଏ ବୁଢୀ ହେଇକିରି ଆଇଲା ଜଗତର ମା ହେଇକିରି ହଁ। ଆରେ ସିଏ ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇବ କି ରେ ନା ଲାଇଟ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହା ଭଲ ପାଟ ଗୋଟେ ଖାଇବାରେ ହଁ ପାଟ ବେଲେ ହଁ ଏ ଫୁଲଟା ଖଜିରିଆ ଫୁଲଟା ଖଦିରିଆ ପାଟ ଏଇଟା ବଡ ପାଟ ଅଛି ଆରେ ସେ ପାଟ ନାହିଁ ଆହା ଆରେ ଆହା ଭଲ ଦକ୍ଷିଣୀ ମଠ ଗୋଟେ ଓହୋ ତମେ ସେ କଥା କହୁନ ପାଟ ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ମଣିମା ମାଛ ଚାଷ କରିବେ ପରା ବଡ ପାଟ ଜାଣିଲୁ। ଛାଡି ଜରି ପଡିକିରି ଆହା ଝକମକ ଦୁସୁଥିବ ଆହା। ଜାଣିଲୁ ଆହା। ବୁଢୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଆହା। ସେ ତାକୁ ଶୋଭା ଦୁଷିବ ଯେମିତି ଆହା। ସେ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣୀ ମଠ ବାଟରେ ଠିଆ ନ ତଳେଇ ପଡିବେ ତଳେଇ ପଡିବେ, ହେଲା। ସେମିତି କହୁନ ପାଟ
ତନ୍ତ ବସାଇ ଦେଲି ମୁଁ କେତେ ନମ୍ବର अरे 104 104 हाँ हाँ पूरा पतला हेले नहीं नहीं फाटी जियो अरे नले लंबा आइबनी ए जान लो 81 पक हे हैं 81 81 हां 81 81 गिरे हां आ 104 रे फाटी जियो किछि नाही ता धिरे अरे आज तो पकई देइची हां आज बुणी दे भाईटा हां हां काली की पकेवा हां हां हागरे हां ए काम रे मते जोड़ी दरकार जोड़ी दागा दरकार गिरे हां हां अरे बो ओ तमर के थिबो देगे डागे आउ ए हम सौटा गिरे तड़तड़ होतला गगन सडु कोड होला सडु टटल होतला गिरे हां एडी कोड नाटक होची थिबो देगे रे ओ एडी कोड नाटक होची सेटा तारो जे बुद्धिटा खराब हे हां 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 हागरे हां हां से तड़तड़ होतला कोन मेले मधुआटा सेटा मधुआटा सेना काम राइट करे काम राइट हां पूरा 40 वर्ष कारीगर अरे बो हां ले ता ना कोन रे ता ना बाजिया अरे वो बजा बजी करियन तो नाइ नाइ बजा बजी करियनी बजा बजी करियनी आहा ए बाजिया ए बाजिया हाँ अरे तोला कौन रे मोना ब्रज है ब्रज हाँ हम राज को ठीक नहीं ब्रज आवरी मोना ब्रज है तोला ब्रज राज किए कौन है हाँ अरे भाई ओ तमे कोड़े थिला मु किए हाँ जाई दिली हो कोड़े ना ये हाँ बॉम्बे में गया था बॉम्बे तबे कथा कथा के हिंदी भारती पाटरू आउ कौन करे ओडिया आउ नहीं ओडिया आउ नहीं हेले मणिमा टी काम करिवो कौन है कल बोले मणिमार लुगा बुणा हबो हाँ तमे जानछ भल काम हाँ जानछे जानछ आ बॉम्बे से सुराट दिला के हाँ से छंचो दिली छंचो थिलो आ कौन ना हाथ धोतुल बे आउ छंचा छंचा ओ छंचा काम करतुल के आ छंचो धुल मुले हाथ कोड धोतु पर छंचा छंचा हां हां सुत्ता काम साउकार तुम बुझुना ओहो सुत्ता काम लाई अरे बो भल काम जानती रे हैं मानसी पानी की पक्का काम दियो दियो हेडी जरी काम करो ओ घंटे रे अरे अल्लिया पिले अरे मणिमार अनुकूल काम ए तुंडू को पाटी गांडी मुंडू कौन करते रे हाँ हाँ तुंडू को पाटी नहीं आओ एटू सुत्ता तिल्ला हाँ ए ओटर जाल मारला हाँ ए छुंचा करे गळेला हाँ गळे काम करला ओह अंटर सुत्ता बाहर हाँ, करला हाँ, हैं हाँ। झाड़ लगे चुंचा करे गले लगी रे हाँ। हाँ रे अन्या मानसी गाना पाड़ पाड़ रहा
ଓ ଆରେ ପାଡାପାଡି କାମ କଣ କରୁଛ ରେ? ସାହୁକାରେ ହଁ। ଏଖନେ ଇଆଡ଼େ ଆସ ତମେ କଣ ଅଡାବିରି ପାଟିଟା କରୁଛ ହେ? ଆରେ ଅଡାପିଡି ପାଟି ବୋଲେ ଆହା। ମଣିମାର ଅନୁକୂଳ କାମରେ ଏସବୁ- ଅନୁକୂଳ ହଉ କି ମହାନ୍ତର ହଉ ହଁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛ ଚାରିଆଡେ ମଣି ମାଙ୍କର କାମ ଲାଗିଛି ହଁ 13 ଦିନ ହଁ। 13 ରାତି ହଁ, ହଁ। ହେଲା ଆଖି ପଡିବାକୁ ନାହିଁ ଆଖି ପଡୁନି। କାମ ଚାଲିଛି ହଁ, ହଁ, ହଁ। ହେଲେ ଆଖି ପଡି ଯାଉଛି ଆମେ ସଡୁ ଗଲି ମାଞ୍ଚି ଗାନା ପାଡ ବାଡରା ବେଲେ ଗୋଟେ ଓଡିଆରେ ଭଲ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇଲି ତାକୁ ଭଲ କହିଲି ଗୀତ ଆହା ପାଡରା ହଁ। ଓହୋ ହଁ ଦିଅ। ଆଲୋ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଥିଲା ତ କର୍ମେ ଲେଖି ଆଲୋ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଶଙ୍କର ଶଙ୍କର ଦାଓ ଜଦସାନି ପଙ୍କଜ ନୟନେ ମାଳା ଲେଖି ଆଲୋ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଦିନେ ଜନ ପଖ ପଡ଼ିଥିଲା ଭାଇ ଧର୍କଚ ନର୍କଚ ହେଉଥିଲା କଣ ହେ ଆରେ ତମର ଯେତେବେଳେ ହାତଟା କଣ ଉଠି ଯାଉଛି ତୋର ହାତ ଉଠି ଯାଉଛି କଣ ରେ? ହଁ? ଆରେ ଆହା। ଏ ଅନୁକୂଳ କାମରେ ଆହା। ପୋକ କଣ ପକଉଛ ରେ? ସାହୁକାରୀ ହଁ ତମେ ଆମ କଥାକୁ ଟିକେ ହେଲେ ବୁଝିପାରିଲାନି ବାବୁ ଓ ତମକୁ ବୁଝିଲାନି ନାଇଁ କଥାକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ କଥା ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ବାବୁ ହଁ ଆମର ହଁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କିଛି ନାହିଁ ତମ ଲାଇଟ ନାହିଁ ଆମେ ଦି ସଡୁ ଯାକ ମଧୁଆ ବୁଝିଲ ଏକ ହଁ। ନମ୍ବର ମଧୁଆ ଏକ ନମ୍ବର ଯେତିକ ଆଣୁଛୁ ସେତିକ ଖାଇ ଦଉଛୁ ହଁ ହଁ ଆଉ ବଳକା ରହିବାକୁ ନାହିଁ ବାସି ହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଭଲ ଲାଗିବନି ଆମର ହଁ ମଝି ତୁଳିଆ ପେଟା ମେଲ ଦେଇଛୁ ଏକାନି ସେକାନି ଚାରି କାନି ଓ ସେ ଯୋଉ ଘରର ତୁଳିଆ ପାଟଟା ଆହା ଆମର କରେଣ୍ଟ ଫରେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ ନା ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ପୋଖ ଆଲୁଅରେ ହଁ, ହଁ। ଆମେ ଲୁଗା ବୁଣୁ। ତାକୁ ଧରି ଗୋଟେ ମାଞ୍ଚି ଓହୋ ଗାନା ଚନ୍ଦ୍ର ପାହାଡ- ପାଖ ଆଲୁଅ ହଁ। ଏ ଯୋଉ ଜନ କହି ରହୁଥିବ ଆହା। ହଁ। ଦିନେ ଜନ ପଖ ହଁ। ନାଇଁ ଦିନେ ଜନ ପଖ ପଡିଥିଲା ଭାଇ ଧର୍କଚ ନର୍କଚ ହେଉଥିଲା ଶଙ୍କର ଶଙ୍କର ଦାଉ ଜଦସାନି ପଙ୍କଜ ନୟନେ ମାଳା ଲେଖି ଆଲୋ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଓ ରାନିଆ अरे भाई ଓ अरे एटा कौन रे एटा ଏଇଟା हाँ ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି କି ତମର ଏବେ अरे एटा एमिति कौन अछि रे एटा ସେଇଟା ଅଛି ତା ନାଁଟା ମୁଁ ଧରୁନି की कौन आई ଏଇଟା ବୋଉର ଫଡିଆ अब बौर फड़िया एटे कोड आइला रे ଏ ଯୋଉ ଲୁଗା ବୁଲିଲା ବ ଫଡିଆଲି କହୁନାହାନ୍ତି କି ओ जो सुत्ता रह जाउछि ହଁ नाही ତମେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଟିକେ ତେଲ ଘଷ ବ ଫଡିଆଲା କହୁଛ ତମେ ବୋଉର ओ ଫଡିଆ ब फड़िया नाही ହଁ। अरे बा ତମେ ଆମ୍ବକୁ ଆମ୍ବଡାଲି କହିବା ନ କହେ आंबू आंबड़ा ଆଉ କଣ ଏଇଟା କଣ ରେଲେ ପଚାରିଲ ବୋଉ ଫଡିଆ ବୋଉର ଫଡିଆଲି କହୁଛ ओ हो हो ହଁ ହଁ ले आहा। अरे बा हाँ। एटा केन मिसिबो ଆଉ ଉପାୟ ଅଛି कौन उपाय କାଣ୍ଡି ବାରିଲେ ହେ। କଣ ହେ अरे कांडी कौन रे କାଣ୍ଡି କାଣ୍ଡି ମାରିଲେ ମିଶିଯିବ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ओ कंटा मारी मिसेबो ହଁ ହଁ सुता सुता लागि जो हाँ, नाही हाँ, हाँ। कंटा मारले हाँ। ये मिसा मिसा